तिमी के गर्दैछौ? What are you doing? What are you doing? तिमी के गर्दैछौ? What are you doing? म खाजा खाँदैछु. I am having lunch. I am having lunch. म खाजा खाँदैछु. I am having lunch. म घर जाँदैछु. I am going to home. I am going to home. म घर जाँदैछु. I am going to home. म बाहिर जाँदैछु. I'm going out. I am going out. म बाहिर जाँदैछु. I'm going out. म घुम्न जाँदैछु. I am going for a walk. I'm going for a walk. म घुम्न जाँदैछु. I am going for a walk. म साथीलाई भेट्न जाँदैछु. I'm going to meet a friend. I am going to meet a friend. म साथीलाई भेट्न जाँदैछु. म स्कुल जाँदैछु. I am going to school. I am going to school. म स्कुल जाँदैछु. I am going to school. म बजार जाँदैछु. I am going to the market. I am going to the market. म बजार जाँदैछु. I am going to the market. ऊ के गर्दैछ? What is he doing? What is he doing? ऊ के गर्दैछ? What is he doing? ऊ आफ्नो काम गर्दैछ. He is doing his job. He is doing his job. ऊ आफ्नो काम गर्दैछ. He is doing his job. ऊ किताब पढ्दैछ. He is reading a book. He is reading a book. ऊ किताब पढ्दैछ. He is reading a book. ऊ माथि हेर्दैछ. He is looking up. He is looking up. ऊ माथि हेर्दैछ. He is looking up. ऊ पानी पिउँदैछ. He is drinking water. He is drinking water. ऊ पानी पिउँदैछ. He is drinking water. ऊ नुहाउँदैछ. He is taking a shower. He is taking a shower. ऊ नुहाउँदैछ. He is taking a shower. ऊ खाना पकाउँदैछ. He is cooking food. He is cooking food. ऊ खाना पकाउँदैछ. He is cooking food. के तिमी चिया पिउँदैछौ? Are you drinking tea? Are you drinking tea? के तिमी चिया पिउँदैछौ? Are you drinking tea? हो, म चिया पिउँदैछु. Yes, I am drinking tea. Yes, I am drinking tea. हो, म चिया पिउँदैछु. Yes, I am drinking tea. होइन, म कफी पिउँदैछु. No, I am drinking coffee. No, I am drinking coffee. होइन, म कफी पिउँदैछु. No, I am drinking coffee. होइन, म पानी पिउँदैछु. No, I am drinking water. No, I am drinking water. होइन, म पानी पिउँदैछु. No, I am drinking water. म जुस पिउँदैछु. I am drinking juice. I am drinking juice. म जुस पिउँदैछु. I am drinking juice. तिमी के पढ्दैछौ? What are you reading? What are you reading? तिमी के पढ्दैछौ? What are you reading? म किताब पढ्दैछु. I am reading a book. I am reading a book. म किताब पढ्दैछु. I am reading a book. म पत्रिका पढ्दैछु. I am reading a newspaper. I am reading a newspaper. म पत्रिका पढ्दैछु. I am reading a newspaper. म समाचार पढ्दैछु. I am reading the news. I am reading the news. म समाचार पढ्दैछु. I am reading the news. म कथा पढ्दैछु. I am reading the story. I am reading the story. म कथा पढ्दैछु. I am reading the story. म निबन्ध पढ्दैछु. I am reading an essay. I am reading an essay. म निबन्ध पढ्दैछु. I am reading an essay. तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? Where are you going? तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? म बजार जाँदैछु. I am going to the market. I am going to the market. म बजार जाँदैछु. I am going to the market. म काठमाडौँ जाँदैछु. I am going to Kathmandu. I am going to Kathmandu. म काठमाडौँ जाँदैछु. I am going to Kathmandu. म बस पार्क जाँदैछु.
I'm going to the bus park. I am going to the bus park. म बस पार्क जाँदैछु. I am going to the bus park. म एयरपोर्ट जाँदैछु. I'm going to the airport. I am going to the airport. म एयरपोर्ट जाँदैछु. I'm going to the airport. म विदेश जाँदैछु. I'm going to abroad. I am going to abroad. म विदेश जाँदैछु. I am going to abroad. म काम गर्न जाँदैछु. I'm going to work. I am going to work. म काम गर्न जाँदैछु. I am going to work. म ब्याङ्कमा जाँदैछु. I'm going to the bank. I am going to the bank. म ब्याङ्क जाँदैछु. I am going to the bank. म सहर जाँदैछु. I'm going to town. I am going to town. म सहर जाँदैछु. I'm going to town. म मेरो गाउँ जाँदैछु. I'm going to my village. I am going to my village. म मेरो गाउँ जाँदैछु. I am going to my village. के तिमी उसलाई चिन्छौ? Do you know him? Do you know him? के तिमीले उसलाई चिन्छौ? Do you know him? हो, म उसलाई चिन्छु. Yes, I know him. Yes, I know him. हो, म उसलाई चिन्छु. Yes, I know him. म उसलाई चिन्दैन. No, I don't know him. No, I don't know him. म उसलाई चिन्दैन. No, I don't him. ऊ मेरो साथी हो. He is my friend. He is my friend. ऊ मेरो साथी हो. He is my friend. उहाँ एक शिक्षक हो. He is a teacher. He is a teacher. उहाँ एक शिक्षक हो. He is a teacher. उहाँ एक डाक्टर हो. He is a doctor. He is a doctor. उहाँ एक डाक्टर हो. He is a doctor. उहाँ बस चालक हो. He is a bus driver. He is a bus driver. उहाँ एक बस चालक हो. He is a bus driver. तपाईं कहिले जानुहुन्छ? When will you go? When will you go? तपाईं कहिले जानुहुन्छ? When will you go? म आजै जान्छु. I will go today. I will go today. म आजै जान्छु. I will go today. म भोलि जानेछु. I will go tomorrow. I will go tomorrow. म भोलि जानेछु. I will go tomorrow. म एक हप्तापछि जान्छु. I will live in a week. I will live in a week. म एक हप्तापछि जान्छु. I will live in a week. म एक महिनापछि जान्छु. I will leave after a month. I will leave after a month. म एक महिनापछि जान्छु. I will leave after a month. म 2 दिनपछि जान्छु. I leave in 2 days. I live in 2 days. म 2 दिनपछि जान्छु. I live in 2 days. म 2 दिनपछि जान्छु. म जाने छैन. I want to go. I want go. म जाने छैन. I want go. म जाने छैन. एक मिनेट पर्खनुस्. एक मिनेट पर्खनुस्. Wait a minute. Wait a minute. एक मिनेट पर्खनुस्. Wait a minute. अथवा एकछिन पर्खनुस् पनि हुन्छ है त. Wait a minute. Wait a minute. एकछिन पर्खनुस्. अर्को सेन्टेन्स छ. केही बेर पर्खनुस्. Wait for a while. Wait for a while. केही बेर पर्खनुस्. Wait for a while. केही बेर पर्खनुस्. अर्को सेन्टेन्स छ. म विचार गर्नेछु. I will think. I will think. म विचार गर्नेछु. I will think. अर्को सेन्टेन्स छ. मलाई सोच्नुपर्छ. I will have to think. I will have to think. मलाई सोच्नु पर्छ. I will have to think. अर्को सेन्टेन्स छ. हजुर असल मान्छे हो. You are a good person. You are a good person. हजुर असल मान्छे हो. You are a good person. अर्को सेन्टेन्स छ. म हजुरको विश्वास गर्छु. I believe you. I believe you. म हजुरको विश्वास गर्छु. अथवा म हजुरलाई विश्वास गर्छु. I believe you. अर्को सेन्टेन्स छ. म हजुरको सहयोग गर्नेछु. I will help you. I will help you. म हजुरलाई सहयोग गर्नेछु. I will help you.
अर्को सेन्टेन्स छ म हजुरलाई सहयोग गर्ने छैन I will not help you I will not help you म हजुरलाई सहयोग गर्ने छैन I will not help you अर्को सेन्टेन्स छ म हजुरको भरोसा गर्छु I trust you I trust you म हजुरको भरोसा गर्छु I trust you अर्को सेन्टेन्स छ म हजुरको विश्वास गर्दैन I don't believe you I don't believe you म हजुरको विश्वास गर्दैन I don't believe you अर्को सेन्टेन्स छ हजुर जहिले सही हुनुहुन्छ You are always right You are always right हजुर जहिले सही हुनुहुन्छ You are always right अथवा हजुर सधैँ सही हुनुहुन्छ You are always right अर्को सेन्टेन्स छ उहाँ थाकेको हुनुहुन्छ He is tired He is tired उहाँ थाकेको हुनुहुन्छ He is tired अर्को सेन्टेन्स छ हजुर थाकेको जस्तो देखिनुहुन्छ You look tired You look tired हजुर थाकेको जस्तो देखिनुहुन्छ You look tired अर्को सेन्टेन्स छ ऊ कहाँ छ Where is he Where is he ऊ कहाँ छ Where is he ऊ कहाँ छ अर्को सेन्टेन्स छ म समस्यामा परेको छु I am in trouble I am in trouble म समस्यामा परेको छु अर्को सेन्टेन्स छ उहाँ काममा जानु भएको छ He has gone to work He has gone to work उहाँ काममा जानु भएको छ He has gone to work अर्को सेन्टेन्स छ बुझ्ने कोसिस गर्नुस् Try to understand Try to understand बुझ्ने कोसिस गर्नुस् Try to understand अर्को सेन्टेन्स छ बहाना नबनाउनुस् Don't make excuses Don't make excuses बहाना नबनाउनुस् Don't make excuses अर्को छ तिमी जहिले पनि बहाना बनाउँछौ You always make excuses You always make excuses तिमी जहिले पनि बहाना बनाउँछौ You always make excuses अर्को सेन्टेन्स छ हजुरलाई यसको बानी परेको छ You are used to it You are used to it हजुरलाई यसको बानी परेको छ अर्को सेन्टेन्स छ ढिलो हुन लागिसक्यो It's getting late It's getting late ढिलो हुन लागिसक्यो It's getting late अर्को सेन्टेन्स छ अँध्यारो हुन लागिसक्यो It is getting dark It is getting dark अँध्यारो हुन लागिसक्यो It's getting dark अथवा It is getting dark अर्को सेन्टेन्स छ मलाई घर छोडिदिनुस् Take me home Take me home मलाई घर छोडिदिनुस् Take me home Take me home मलाई घर छोडिदिनुस् अर्को सेन्टेन्स छ फेरि आउनु Come again Come again फेरि आउनु Come again फेरि आउनु अर्को सेन्टेन्स छ फेरि अवश्य आउनु Do come again Do come again फेरि अवश्य आउनु Do come again फेरि अवश्य आउनु अर्को सेन्टेन्स छ कृपया बस्नुहोस् Please be seated S-E-A-T-E-D seated Please be seated कृपया बस्नुहोस् Please be seated अर्को सेन्टेन्स छ मुख सम्हाला Mind your language Mind your language मुख सम्हाला Mind your language मुख सम्हाला अर्को सेन्टेन्स छ भगवानमा विश्वास गर्नुहोस् Have faith in God Have faith in God भगवानमा विश्वास गर्नुहोस् Have faith in God Have faith in God भगवानमा विश्वास गर्नुहोस् यसले केही फरक पर्दैन It doesn't matter It doesn't matter यसले केही फरक पर्दैन It doesn't matter अर्को सेन्टेन्स छ मलाई एक्लै छोडिदिनुस् Leave me alone Leave me alone मलाई एक्लै छोडिदिनुस् Leave me alone अर्को सेन्टेन्स छ मलाई भन के समस्या छ मलाई भन के समस्या छ Tell me what is wrong with you
मलाई भन तिमीलाई के समस्या छ टेल मी व्हाट इज रङ विथ यु अर्को सेन्टेन्स छ के म हजुरको मद्दत गर्न सक्छु क्यान आई हेल्प यु क्यान आई हेल्प यु के म हजुरको मद्दत गर्न सक्छु क्यान आई हेल्प यु क्यान आई हेल्प यु के म हजुरको मद्दत गर्न सक्छु अर्को सेन्टेन्स छ म मेरो मद्दत आफै गर्न सक्छु I can help myself. I can help myself. म मेरो मद्दत आफै गर्न सक्छु I can help myself. अर्को सेन्टेन्स छ सोध्नु भएकोमा धन्यवाद Thank you for asking. Thank you for asking. सोध्नु भएकोमा धन्यवाद Thank you for asking. अर्को सेन्टेन्स छ मसँग त्यहाँ भेट्नुस् Meet me dear. Meet me dear. मलाई त्यहाँ भेट्नुस् अथवा मसँग त्यहाँ भेट्नुस् Meet me dear. अर्को सेन्टेन्स छ यो नगर्नुस् Don't do this. Don't do this. यो नगर्नुस् Don't do this. यो नगर्नुस् अर्को सेन्टेन्स छ हजुरको काम राम्रो छ Your work is good. Your work is good. हजुरको काम राम्रो छ Your work is good. अर्को सेन्टेन्स छ त्यो बेकारको थियो That was useless. That was useless. त्यो बेकारको थियो That was useless. अर्को सेन्टेन्स छ त्यसकारण फालिदिए So I threw it away. So I threw it away. त्यसकारण फालिदिए So I threw it away. अर्को सेन्टेन्स छ ढोका बन्द गर Close the door. Close the door. ढोका बन्द गर Close the door. अर्को सेन्टेन्स छ ढोका आदि मात्र खोल्नुस् Keep the door ajar. Keep the door ajar. ढोका आदि मात्र खोल्नुस् Keep the door ajar. अर्को सेन्टेन्स छ यसलाई हामीले Keep the door half open पनि भन्न सक्छौँ है त Keep the door half open. आदि मात्र ढोका खोल्नुस् Keep the door half open. अर्को सेन्टेन्स छ आफ्नो मुख धुनुस् Wash your face. Wash your face. आफ्नो मुख धुनुस् Wash your face. अर्को सेन्टेन्स छ काम राम्रोसँग गर Do the job well. Do the job well. काम राम्रोसँग गर्नुस् Do the job well. Do the job well. राम्रोसँग काम गर्नुस् अर्को सेन्टेन्स छ ऊ यहाँ काम गर्छ He works here. He works here. ऊ यहाँ काम गर्छ He works here. अर्को सेन्टेन्स छ ऊ यहाँ काम गर्थ्यो He used to work here. He used to work here. ऊ यहाँ काम गर्थ्यो He used to work here. ऊ यहाँ काम गर्थ्यो अर्को सेन्टेन्स छ तर अहिले ऊ यहाँ काम गर्दैन But he doesn't work here now. But he doesn't work here now. तर ऊ अहिले यहाँ काम गर्दैन But he doesn't work here now. अर्को सेन्टेन्स छ ऊ राम्रो मान्छे थिएन He was not a good man. ऊ राम्रो मान्छे थिएन He was not a good man. ऊ राम्रो मान्छे थिएन अर्को सेन्टेन्स छ मैले उसलाई भेट्नु पर्छ I have to meet him. I have to meet him. मैले उसलाई भेट्नु पर्छ I have to meet him. यस्तै अरू थप भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला धन्यवाद